सर अभी माशाल्लाह महफिल को आगे बढ़ाते हैं और इंतहाई खूबसूरत दोस्त, बेहतरीन शायर और आज मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक कामयाब इंसान और लोगों को अपनी ज़िंदगी के सारे असरार और आमूस जो हैं, जो इन्होंने ज़िंदगी से सीखा है वो लोगों को बता रहे हैं और आने वाले नौजवान तबके के लिए एज ए मोटिवेशनल स्पीकर काम कर रहे हैं। तो बहुत से सेशन अभी तक कर चुके हैं और इनकी शायरी में भी वो मोटिवेशन छलकती है। जनाब मुशफिक रजा नकवी साहब। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साहिब सदारत की इजाजत से चंद अशआर आप लोगों की समातों की नजर करता हूँ। सर कि हाय बीते हुए वो याद जमाने आए, हाय बीते हुए वो याद जमाने आए, याद फिर आज हमें यार पुराने आए, हाय बीते हुए वो याद जमाने आए, याद फिर आज हमें यार पुराने आए। क्या और मादरे गीती में हर समत अंधेरा है सो हम, मादरे गीती में हर समत अंधेरा है सो हम, खूने दिल ही से जहां दीप जलाने आए। मादरे बहुत शुक्रिया, मादरे गीती में हर समत अंधेरा है सो हम, खूने दिल ही से जहां दीप जलाने आए। शेर देखिएगा कि आतिशे इश्क में जलने का मजा जानते हैं, आतिशे इश्क में जलने का मजा जानते हैं, देख परवाने यहाँ खुद को जलाने आए। आतिशे इश्क में जलने का मजा जानते हैं, देख परवाने मजा जानते हैं, देख परवाने यहाँ खुद को जलाने आए। क्या कहने साहब। और दिन गुजारा है तेरे साथ तुझे अज्र मिला, दिन गुजारा है तेरे साथ तुझे अज्र मिला, रात को सोए तो फिर ख्वाब सुहाने आए। बहुत शुक्रिया। गुजारा है बहुत खूब। अब्बासी साहब दिन गुजारा है तेरे साथ तो ये अज्र मिला, सोए तो फिर ख्वाब सुहाने आए। वादिये याद से फिर आज न जाने क्यों कर, वादिये याद से फिर आज न जाने क्यों कर, आंसू देने हमें कुछ दर्द पुराने आए। वादिये याद से फिर आज न जाने क्यों कर, आंसू देने हमें कुछ दर्द पुराने आए। और शेर देखिएगा कि मर्तबा राय वफा में वो मिला है मुझको, मर्तबा राय वफा में वो मिला है मुझको, आज कुछ लोग मेरी कसमें उठाने आए। क्या कहने। मर्तबा राय वफा में वो मिला है मुझको, आज कुछ लोग मेरी कसमें उठाने आए। और सर्द मौसम, कभी गर्मी कभी बारिश कभी लू, सर्द मौसम कभी गर्मी कभी बारिश कभी लू, तुमको क्या क्या ना ये मिलने के बहाने आए। मुझको क्या क्या ना ये मिलने के बहाने आए। और तुझसे कहता था किया करना भरोसा सब पर, तुझसे कहता था किया करना भरोसा सब पर,
شکر ہے تیرے رضا ہوش ٹھکانے آئے. کیا بات ہے. بہت شکریہ. تجھ سے کہتا تھا کیا کرنا بھروسہ سب پر. شکر ہے تیرے رضا ہوش ٹھکانے آئے. چند اشعار اور پھر اجازت چاہوں گا کہ بھائی صاحب میں عکس آئینے پہ تیرا یار دیکھتا ہوں. میں عکس آئینے میں تیرا یار دیکھتا ہوں. یہ رقص آئینے پر بار بار دیکھتا ہوں. میں عکس آئینے میں تیرا یار دیکھتا ہوں. یہ رقص آئینے پر بار بار دیکھتا ہوں. کمال کر دیا آپ نے. بہت شکریہ. تیری نگاہوں میں شاید کسی نے دیکھا ہو. تیری نگاہوں میں شاید کسی نے دیکھا ہو. شاید کسی نے دیکھا ہو. تیری نگاہوں میں جو انتظار دیکھتا ہوں. کیا گہرا شعر ہے. کیا بات. تیری نگاہوں میں شاید کسی نے دیکھا ہو. تیری نگاہوں میں جو انتظار دیکھتا ہوں. اور دیار حسن میں میرا بھی آنا جانا ہے. دیار حسن میں میرا بھی آنا جانا ہے. کیا بات ہے جی. حسن پرور. دیار حسن میں بہت شکریہ میرا بھی آنا جانا ہے. بہت عجیب وہاں کاروبار دیکھتا ہوں. دیار حسن میں میرا بھی آنا جانا ہے. بہت عجیب وہاں کاروبار دیکھتا ہوں. بہت شکریہ. تیرے ہی بہت شکریہ. تیرے ہی اذن سے میرا یہ دل دھڑکتا ہے. تیرے ہی اذن سے میرا یہ دل دھڑکتا ہے. میں اپنے دل پہ تیرا اختیار دیکھتا ہوں. میں اپنے دل پہ تیرا اختیار دیکھتا ہوں. میں اپنے دل پہ تیرا اختیار دیکھتا ہوں. اور محبتوں کے مسافر تو کب کے جا بھی چکے. محبتوں کے مسافر تو کب کے جا بھی چکے. رہے حیات میں گرد و غبار دیکھتا ہوں. محبتوں کے بہت شکریہ. بہت شکریہ. محبتوں کے مسافر تو کب کے جا بھی چکے. رہے حیات میں گرد و غبار دیکھتا ہوں. کیا بات ہے. بہت شکریہ. رضا یہ نغمہ غم کیوں سنا رہا ہے کہ میں. رضا یہ نغمہ غم کیوں سنا رہا ہے کہ میں. پرندے پھول شجر بے قرار دیکھتا ہوں. بہت شکریہ. رضا یہ نغمہ غم کیوں سنا رہا ہے کہ میں. پرندے پھول شجر بے قرار دیکھتا ہوں. حسن سماعت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت مہربانی آپ کی. بہت شکریہ. بہت شکریہ نقوی صاحب. انتہائی نفیس. اور اب میں دعوت کلام دینے جا رہا ہوں انتہائی نفیس لب و لہجے کے دھیمے لب و لہجے کے شاعر ہیں اور بڑی بے ساختگی سے شعر کہتے ہیں. جذبات و احساسات کو دھیمے انداز میں بہت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں. اور ان کے ایک شعر کے ساتھ میں انہیں دعوت دوں گا کہ آنے جانے کی جو تکرار لگی رہتی ہے
آنے جانے کی جو جانے تکرار کی لگی جو رہتی ہے، تکرار لگی رہتی ہے، اس سے کچھ رونق بازار لگی رہتی ہے، اس سے کچھ رونق بازار لگی رہتی ہے۔ واہ جناب آصف شفیع صاحب۔ جی بہت شکریہ باسی صاحب۔ سب سے پہلے میں پنجابی کے 2-3 اشعار سنانے کی اجازت چاہوں گا، صدر محفل کی اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ ایکچولی میرا پنجابی کا مجموعہ کل ہی مجھے موصول ہوا ہے لیاقت صاحب کے تھرو، تو اس لیے میں سنانا چاہ رہا تھا۔ یہ اس کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا۔ بہت مبارک، بہت خوشی 2000 میں یہ شائع ہوا تھا، ابھی دوسرا ایڈیشن اس کا آیا، تو اس لیے میں نے کہا بہت بہت مبارک ہو سر۔ جی بہت شکریہ۔ جنیاں پنجابی کا شعر ہے کہ جنیاں بولیاں سکھ پاویں تے پڑھ جنے فرہنگ، واہ واہ واہ، دنیا بولیاں جنیاں پڑھ جنے بولیاں فرہنگ، سکھ پاویں تے پڑھ جنے فرہنگ، ساری عمری جاندا نہیں ہے ماں بولی دا رنگ۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، ساری عمری جاندا نہیں ہے ماں بولی دا رنگ، ماں بولی دا رنگ، کیا کیا کہنے، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ۔ تو اس کے ٹائٹل کے اشعار ہیں، 2 اشعار ٹائٹل کے ہیں۔ رکھاں وانگوں سایہ کر، واہ رکھاں وانگوں سایہ کر، لوکاں دے کم آیا کر۔ کیا کہنے، رکھاں وانگوں سایہ کر، بہت شکریہ۔ خوبصورت، لوکاں دے کم آیا کم کر، آیا کر، اور شکلاں دھوکھا دیندیاں نے، شکلاں تے نہ جایا کر۔ شکلا تے نہ جایا کر، دھوکھا دیندیاں نے، شکلاں تے نہ جایا کر۔ کیا کہنے، واہ، اور